Hi guys. Um, ikaw galing. Yan, so open. Lagi galigo. Hari kami sa Alimatok guys. Dari kasi buntod. Dari kami magpa-kuhan sa bautismo ko. Bugnaw ay diri guys. Tama guys, kaya nakaligo pa guys oh. Tara pulse oh, pulse. Marami dito no? Ano? Legaliko. So guys, pakisabat ko ninyo ito na. Vlog. Dami daw kita. Oh, bye-bye, dali na. Bye-bye. Third lang yan.